अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है मोहम्मद अली आशिक और आप देख रहे हैं मोहम्मद अली आशिक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो जो नेमतें अता की हैं आप उनका शुक्र किस तरीके से अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना क्यों और किस हद तक ज़रूरी है। आज हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। देखें, वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है, मगर हमें कुछ नेमतों का मालूम है और कुछ का नहीं मालूम। कुछ ज़ाहिरी नेमतें हैं, कुछ गैबी नेमतें हैं जिनका हमें मालूम नहीं है। ज़ाहिरी नेमतों में हमारा जिस्म है, आँख है, ज़ुबान है, हाथ है, पाँव है, चेहरा है, सूंघने की ताकत है, खाने की ताकत है। ये हर चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत में शुमार होती हैं। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि शुक्र अदा किस तरह किया जाए। शुक्र की अदा करने की कितनी इकसाम है और किस किस तरीके से शुक्र अदा किया जाता है। तो शुक्र अदा करने के दो तरीके हैं, एक है ज़ुबानी शुक्र अदा करना और एक है प्रैक्टिकली तौर पे जिस्म को हाजिर नाजिर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र अदा करना। ज़ुबानी तौर पे हम किस तरीके से शुक्र अदा करेंगे? ज़ुबानी तौर पे हम इस तरीके से शुक्र अदा करेंगे कि जो जो अमल हम कर रहे हैं और उस अमल की जो जो दुआ है, जैसे खाना खाने की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, बैतुल खुला में जाने की दुआ, बैतुल खुला से बाहर आने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, सफ़र की दुआ, इस तरीके से मुख्तलिफ जो है सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, ये ज़ुबानी जो है शुक्र अदा करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी अता की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो है बुराई से निकाल कर एक अच्छाई वाली ज़िंदगी की तरफ राग़िब किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो है अपनी नेमतों से जो है एक नेमत अता की, जो हमने खाई, हमें ताकत मिली। इस तरीके से मुख्तलिफ शुक्र करने के तरीके हैं और ये तरीके जो है हमारे को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिले हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बेहतरीन अमल, बेहतरीन शुक्रगुजारी का अमल वो क्या है? शुक्रगुजारी का बेहतरीन अमल है वो है नमाज का। आपको वो वाक़या तो याद होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रातों को उठ कर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो है नमाज अदा किया करते थे। तो सवाल हुआ कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो मासूम हैं, तो आप इतनी इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्यों करते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि बेशक मैं मासूम हूँ, बख्शा बख्शाया हूँ, मुझसे कोई गुनाह सरजद नहीं होगा, मगर क्या मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो ये अमल क्या था? वो अमल नमाज का था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीमात दे दी, कि नमाज जो है बेहतरीन शुक्रगुजारी का जो है वो अमल है। नमाज ही के ज़रिए आप मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर सकते हैं। ये तो हो गया कि नेमतों का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। अब बात ये कर लेते हैं कि कुछ नेमतें ऐसी हैं कि जिनका शुक्र अदा करने का तरीका मुख्तलिफ है और उनका शुक्र उसी तरीके से अदा होगा जिस तरीके की वो नेमतें हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म की दौलत से नवाजा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म की दौलत अता की। अब इसका शुक्र अदा कैसे होगा? इसका शुक्र इस तरीके से अदा होगा कि आप उस इल्म की दौलत को मुख्तलिफ लोगों में तकसीम करें और एक माशरे को मिसाली माशरा बनाने के लिए उसमें किरदार अदा करें। यह है इल्म की नेमत का शुक्र अदा करना। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दौलत अता की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको माल, इज़्ज़त, शोहरत अता की, तो अब इसका शुक्र कैसे अदा होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इज़्ज़त दी तो आप भी जो है बदले में लोगों को इज़्ज़त दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक को इज़्ज़त दें। ये शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको माल दिया तो उस माल की ज़कात अदा करें, उस माल से हज अदा करें, उस माल से जो है गरीबों की मदद करें। ये माल का जो है बेहतरीन शुक्रगुजारी करने का एक तरीका है। अच्छा, शुक्रगुजारी के तमाम तरीके मैंने आपसे बयान किए। अब एक और तरीका सुन लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है।
آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر حال میں خوش رہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی دیا ہے، بھلے وہ چھوٹی چیز دی ہے، بھلے بڑی نعمت دی ہے، بس خوش رہیں، اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہیں۔ اور کسی نعمت کے چھننے سے پہلے اگر آپ کو اس نعمت کا معلوم ہے تو اس نعمت کا شکر لازمی ادا کریں، کیونکہ جب وہ نعمت دور ہوتی ہے نا تو تب بہت قدر ہوتی ہے۔ جیسا کہ میرا لاسٹ ایئر جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو یہ میرا پورا ہاتھ جو ہے پلسٹر میں بند ہو گیا تھا، یہ ہاتھ میں موو نہیں کر پا رہا تھا۔ 1 مہینہ پلسٹر لگا تھا، اس کے بعد بھی 1 مہینہ میرا یہ ہاتھ موو نہیں ہو رہا تھا۔ تو مجھے اس وقت اس چیز کی بہت قدر ہوئی تھی، اس نعمت کی، کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ ہاتھ دیا ہے، میں اس سے ہر چیز پکڑ سکتا ہوں، اس کو موو کر سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں میں اس سے، کچھ بھی۔ تو مجھے شکر گزاری کا اس وقت بہت احساس ہوا تھا، اور میں اس وقت جو ہے بالکل جو ہے ڈس ہارٹ ہو گیا تھا۔ تو میں جب نمازوں پر جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے ان نمازوں کے دوران مجھے ایسی ایسی چیزیں دکھائیں کہ میرا دماغ جو ہے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرا یہ ہاتھ پلستر میں تھا، تو اللہ رب العزت کی کرنی ایسی تھی کہ میں نے ایک ہی دن میں 2 واقعات ایسے دیکھے کہ ایک بیچارے کی جو ہے پاؤں نہیں تھا، وہ پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے آیا ہوا تھا۔ اور جمعے کے ٹائم ہی ایک بھائی میرا ایسا دکھا مجھے جس کا یہ بازو نہیں تھا، پھر بھی اللہ رب العزت کی جو ہے بارگاہ میں نماز پڑھنے آیا تھا، اور وہ سجدہ کر رہا تھا، ایک ہاتھ کے بغیر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا۔ تو میں بڑا پہلے ڈس ہارٹ تھا، تو میرے اندر ایک فیلنگ آئی کہ نہیں یار، یہ جو ہے میرے بھائی کو اللہ رب العزت نے جو ہے اتنی توفیق دی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے، تو میں کیا ہوں، میں کس چیز کا جو ہے ناشکری ادا کر رہا ہوں، کس چیز سے ڈس ہارٹ ہو رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے ہاتھ دیا، یہ صرف کچھ دنوں کے لیے بینڈ ہوا ہے، اس کے بعد تو یہ کھلے گا ہی کھلے گا۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے ٹھیک ہوا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی بہت قیمتی ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ جب یہ نعمتیں جو ہے چلی جاتی ہیں نا تو پھر جو ہے احساس ہوتا ہے، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جن نعمتوں کا آپ کو پتہ ہے، باقاعدہ ان چیزوں کا نام لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، جیسے کہ مال کا طریقہ الگ ہے اور علم کا طریقہ الگ ہے، اس طریقے سے جو اعمال کے جو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے اس چیز کا شکر ادا کریں۔ بس میرا یہی کہنا تھا کہ شکر لازمی ادا کریں، اور جب بھی آپ نماز پڑھیں یا دعا مانگیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو مجھے بھی اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات